ए वर्ष आशा रखुଛି साई बाबा बजान तोर ये वर्षटा भलरे भलरे बीती जाऊ कहीं ये लोकटा टे टेंगा लोकटा केत मनर कौन कौन तुम खाइबा अरे तू आउ दी पटा बुक पे मना तो फ्रेंड मो खीर तो हे ही गलानी तो बापा ताको पचार थे किए माइला लो मामुनी की खोजु थाई घर ना हां मामुनी आसी पदार था ना जे मामुनी आसी छिड़ा सकाळ सेड गेले मु डायरेक्ट हां तू जा देखबे हाय मारो लबन पति सुनर तते देबिलो पति। तो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ। तो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डॉट सागर केमती अच्छा आपण मैंने आई होप आपण मैंने बहुत भल था मोर काश हो थंडा भी मत धर नहीं आपण मैंने केमती अच्छा आई होप आपण मैंने बहुत भल था मोर भी बहुत भल अच्छी जेहेतु आज हूँ मंगलवार सांबर 10 डिसेम्बर 30 तारीख। तो आज मुझे सका अबिका उठिली कि कुहुड़ी प्रबल पड़ी कुहुड़ी होती माने थंडा घर आसला मो तंटी खाली गद गद हो। तो चलते सांग मैंने अभी जी आम क्या फूल तोड़ा गचर कि फूल ना कि नहीं गलानी सब। तो सांग मैंने अबिका बारी फारी टे ओली आनी दे चलो आगे उठने गोटे मुख्य काम हो बारी सब गचर तो किसी फूल ना हेले कौन करिया मो सब फूल माने ठंडा काकर फूल होनी। तो चलते सांग मैंने अबिया पुणी 7-6टा है कुहुड़ी आउरी माड़ी माड़ी आसीगला सेपटे देखिए तो कुहुड़ी पूरा माड़ी माड़ी आसला। तो तापर जाऊँ आगे मजा धुआपाई कर सारे तापर माँ भजा भजा बस से नहीं जी टिफिन रे। तो ये केमती पैंट देखो बिले मैंने सी शोचती बबू से शोची सागर बाबू तुम शोचती ये दुईटा जाक कबाटा खोलू खोलू से ऊपर थी आवाज केमती पाई जाती आसिक हाजर हो जाते मुझे टिके ना जी कबाट खोल पटपाट आसी बसवे। तो शीत ठंडा तो समस्त को भी हो जंतु जान आम मनुष्य को जमी हो जंतु जान से भाया हो। तो चलो आगे मो घर पर टे ओढ़ दिए घर लुगापटा के गदा है रोषे घर सब रात कम सब सारी देती सब मैंने सागे सागे रोषे बास सारी सब पोछापोछी करदे कल खरा बेले कहीं कल मोर सब सादा होता ना। तो अबिका देखो 6:30 रा तो पहुँच रहा उठे सारा टेंशन सका सका माजला हाथ पूरा कोहला हो जाए कड़ पानी पूरा कोहला होता है कुह पानी पूरा मोर उषुम था। रही सागे जाऊ साथ बापा घर रही कौन जाए कौन गोटे कम कहले रही मूलर मंजी जहाँ जब न पीबी ना दिन जाक मोर किसी कम मन लगनी। तो ये मो धंदा सब सरीगला सका उठी माने एमती मो कम चली दिन 2टा पर्यंत कम सर न था। तो ये केकुआड़ सब शोचती क्या पार्टी शुभुनि मोरी पार्टी एकला शुभुव। तो मैं जाऊँ ब्रश कर दिए तापर जाऊँगी आगे माँ को कौन भजा करी ना गाधेबी ये गोटे भावुचे चा पी सारे सागर बाबू शोच सब पोछापोछी मोर सरीगला केवल रहा लुगा कचा गाधेबा आउ केवल रोषे कर कि माँ को देखे पठे सारे मो कम सरी जाए तापर मो कमटा मुझे हाउल उस्ते करे। तो फिर मो कतर दुब घास कली पता ना माँ चाहिए सकाल सकाल नहीं आसिले आनदेल कौन दुब घास धुवती धुवती ना तो पुराने निकाय बाली 500 पड़ी। हाँ हम तो धोईदेवी आ कौन कुहुड़ी गुरा पूरा मारी आइलानी माँ कुहुड़ी दिन एटा के मासक जाक हबो ठंडा जो पूरा हंड हां बा हो जा तुम काम सर हां गराई पानी आसुची हमर हां हां सेठी आउची मते बाहर करके दियो म रख बसै दउ हां हम बाहर करी डिग्री हेलानी बहुत 7:30 लागलो माने पळिया से मा काम धंदा सारी ना। Oh, hello everyone, welcome back to my channel Sagar. So friend, मामा इनाठी परिबा सब काटी साइलानी एंड हमर रोसई सकाल सकाल काई हो जे टाटा मा रोसई नहीं की जीवे ना ए रोसई नहीं जीवे काम को तार मामा कौन करछंती चलो देखिबा आसी ए प्रजापति मुझे प्रजापति रे बहुत डर लागे
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟାଟାଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ କରିକି ଦେବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଥକିଗଲି ଯାଇଥିଲି ଚାହା ଆଣିବାକୁ ତ ଥକିଗଲି ଆମକୁ ଏ ଘରଟା କେବେ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ତମେ ତ ଜଣେଇଦେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଦେଖିଲି ଏଇ ହଲୁଛି ପ୍ରଜାପତି କଣ କରିବି ଆଗେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଟା ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଟା କଣ? କନଫ୍ୟୁଜ ରହିଯାଏ ଏଟା ପାଣି କଖାରୁ ଶୁଣ ପାଣି କଖାରୁ ଗୋଟେ ଲାଉ ଥାଏ କି ବାବା ପଛକୁ ଯାଇକି ଆମର ଡାକନ ବହୁତ ଲୋଭ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣି ପାଣି କଖାରୁ କି ଲାଉ ମୁଁ ଏଇଆକୁ ହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି ସେ ତଳୁ ପଛ ଏଟା କଣ କଣ ବୁଝା ଲାଉ କି ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଲାଉ ମୁଁ ଏ 7:40 ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଦିଟା ସିଟି ଆଗରେ ଦେଇ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ 39 ହେଇଛି 40 ବାଜି କେଇ ଯାଇଛି 39 ସେ 39 ହଉ କି 40 ହଉ ସେ 5 ମିନିଟରେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଲାଉ ନା ପାଣି କଖାରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରାନ୍ଧି ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ଏଥିପାଇଁ କରିଦେଲି ଦିଟା ସିଟିରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ତ ଆଳୁ ବିଲାତି ପକେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ମସଲା ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବାର ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇନି ମୋତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଲାଉ ଖାଇନି ନା ପାଣି କଖାରୁ କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଏଗୁରା ବହୁତ ଭଲ ତ ମୁଁ ଏଟା ଖାଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଅଛି ଗାଧି ପାଧି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆସି 9:30 ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପଣା ଫଣା ପାଇଁ ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ମଜାମଜି ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି କେବେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଡଙ୍ଗା ଭସା ଦିନ ସେ ଭୋଗରାଗ ଛୁଣା ତ ଅବିକା ଯାଉଛି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧିଦେଲି ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି ଦଶରା ବେଳକୁ ତ ଚାଲ ହଉ ଦଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ପୂଜା କରି ସାର୍ କାମଟା ବୁଝିସାର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି କେମିତି କ'ଣ କାମ ସବୁ ସାରିବି तो फ्रेंड एठी मोर कानिका भात पूरा प्रस्तुत पूरा चलची बहुत जोरे छानिया मैंने आ प्रोसेसटा देखे पारे कहीं फोन रे वीडियो काम थिला तो डेरी भी हो जाऊँ ना बहुत शीघ्र मत करा पड़े 1-12 भितर मुझे बाढ़ी तो ये मोर बाजीगला 11टा तो ये मोर घोड़े घाड़ी दूसरी सब कानिका भात पूरा मिठा ये बसला तो ये बुंट डाली भिगे कखारू आनी बुंट डाली तरकारी हम माने डालमा टाइप हम बस एतिकी मुझे जाऊँ पटापट टे सजाड़ देना करी पुणी भोगराग सजाड़ी सब एकला मनीष है कौ आड़े कौन करी बोली मो मुंड काम दौनी माने ये बाढ़ी सारा मुझे जाकि कौन खियापिया करी दिन 2टा मत आज बाजी तो मुझे जाऊँ पटापट काम ता भर सागर हम एटा दे सहीटा दे मैंने एपट सेपट हो अदा भूली जाऊँ कौटा कौ कम केत करी तो आपण मान घरे कौन कौन दशमी आज कर मतलब निहाती कमेंट करेंगे ये बुंट डाली तरकारी मुझे सब काटी कुटी रखीदे तो ये मोर मसला भी बाटी बुटी रखीदे चलो फ्रेंड मामा कौन कर देखिए के मामा साड़े गलानी चलो बापा एठी तो कर बापा गछ ये करूछ काढ़ी देला काढ़ी देछंती बापा ना बापा तो तांकर आटी आणुछंती गला एमती सब आउ मु गाधेली होइके सकाळ सकाळ मु कहूँ सकाळ सकाळ न गाधे खरा बेले गाधुच कहीं खरा बेले गाधे शीत बेसी हुए ना मत खरा बेले से गाधे आपण होली रंजक के देखी होली रंजक रेड ग्रीन देखिए मो कथरे होली रंजक अच्छे बापा आइले माटी नहीं चिन्ना कविता मैडम जो पुण्य पूजा पाठ लगी कौ पुण्य पूजा पाठ से कहते तो कहीपर ये हूँ आम सांबर दशमी पूजा पुण्य पाठ तो फ्रेंड अबिका आमर ये बड़ा बड़ी काम पूरा रेडी हो गया तो ये कौन जोटा रंधा हुए जोटा रंधा हुए कढ़ई हांडी सहित ये जिन गुरा पलि आसे ये बढ़ा ना अधा ही आसेनी पूरा फुल फुल आसे बर्तमान कविता मैडम बाढ़िया जाऊँ आम ये पुथी पुराण जो पुराना लोक सब मरी मारिक उपरे रही सब बढ़ा छुआ मान छुआ मान करती अच्छा मुंडिया मार दे एरिया छोट छोट हमर पड़ी तो मुंडिया मार जाइबो हे बाबा ए नोटी पड़ियो से मुंडिया मार मार ये होची छोट छोट हमर जो कोन कहले बाइगण पत्र गछ ठाकुर हमर बसई खाउ चौरा ए पंडू कोड गलो आ तू नु हम तू तत डाकिलु मु जीबे गलो ए गलो ए तते मु डाकी नाही
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ତାଙ୍କର ଏଇ ପୂଜାଟିକି ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଁ ମିଠା ପିଠା ସବୁ ଆଣିକି ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ହୁଳୁହୁଳି ହରିବୋଲ ସବୁ ଥୋଇଦେବୁ ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବ କି ପୁଣି ଉଠିକି ନେଇକି ଆଗ ତ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ମିଠା ଆଣି ଚାଲି ସବୁ ଯାକ ଥୋଇଦେଲାଣି ଆଣି ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ମିଠା ଥୋଇଦେଲେଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼ୁ ଯାହା ବି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଇ ଦିଅ ବାବୁନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବାବୁ ଆଇଲେ ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଯାକ ଥୋଇଦେଉଛି ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ରଖିବୁ ହଁ ଏଠି ଯୋଉଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ମା ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୋଜ ଦିଅ ଜମା ବସି ପାରୁନି, ମୋ ପିନ୍ଧା ହଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ଆଣ୍ଠେଇଲାଠୁ ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି, ଆଣ୍ଠେଇଲାଠୁ ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି। କଥା ନାହିଁ ବେ। ଦେଖିଲୁ ତ ବଡ଼ ମାମା ଏ ଭାଇ ଇଏ କଣ ଚକଲେଟ ବାଲା ଇଆଡ଼େ ଫୋପାଡୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ସର୍ବେ ମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ପଦ ବାବୁ କାଣୁନ କବିତା ଥୋଇଦେଲୁଣୁ ଦି ବେଳା ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ପତ୍ରରେ ସେମିତି ତୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ରଖିକି ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛୁ ବେଳୁଛୁ ଆମେ କରି ଯାଇଛୁ ସେମିତି କରିବା ନା କଣ ତମ କଥା। ଦିଟା ସେଠି କଣ ଏମିତି ରାପି ବିଜାଡି ହେଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା ଏମିତି ଦିଅ। ଏ ଧର ଏଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ସେ ବିଲିଂ ମାଇଲ ମୁଁ ମାରିଦେଲା ତମେ ମାନେ ହଁ ଦେବେ ଗୋଲ ପି ନାତି ପକା ବୁଳୁଣି ପକା हरे कृष्ण हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो ए आसरे चंदन के नकई बास ए मुला गईबी बोलो हरि बोलो हरि बोलो सी आगा हरि बोलो लगे दियो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो देखबे गोलुआ जा होउछ रे गोलुआ तो कथा मु कोन पई आ कहिबी बाबू डेरे लगे दियो। कहीं जीवी तोरा रे अलगा डंडो ए तो सिंह दुआरे मो पर काय पकोच पानी कहीं जीवी वाड़े अलगा डंडो रोसी करू ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ଏକା ଭୋଗରାଗ ସିଏ ଦେବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ମାପ ପଇଲା ମାପ ଚୁପ ସବୁ ପଇଲାଣି। ହେଁ ମା ପାଇଲେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ठीक 12ଟା ଭିତରେ ବାଢା ହୁଏ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ କାମଟା ସାଥେ ପଛରେ ପଛେରା କରିବୁ। ମାମୁନି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ପରିବା କିଣୁଥିଲା ମାମୁନି ତାକୁ ଧରିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ବିଲାତି ଧରୁଥିଲା ସେ ବିଲାତିଟା ମାମୁନି ଛଡେଇକି ଥୋଇଦେଲା କଣା କରିଦେଲା। ମାମୁନି ଗୋଟେ ଜାବଟା ଦେଲା ମାମୁନି ଯେମିତି ତାକୁ ଏମିତି କରୁଥିଲା କି କାନ୍ଦ ସେଇଠୁ ତା ବାପା ଆଗରେ ଯେମିତି କହିଲା ଇଏ ତା ବାପା ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିଲା କହିଲା ଆଜି ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାଇଲି। ତା ବାପା ତାକୁ ପଚାରୁଥାଏ କିଏ ମାଇଲା ଲୋ ମାମୁନି କି ଖୋଜୁଥାଏ ଘର ଯାକ ମାମୁନି ଆସି ପଦାରେ ଥାଏ ଯେମିତି ମାମୁନି ଆସି ଛିଡା ହେଇଗଲା କିଏ ମାଇଲା ସିଧା ଏମିତି ହାତ ଦେଖି ଦଉଥାଏ ମାମୁନି ବାବୁନା ଖରାବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ରାନ୍ଧିଛୁ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ତମେ କହୁଛ ଯେ ତମ ପୁଅ ଚାଲାକ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲା ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଗଲାଣି କିଏ କଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର ଆହୁରି ରୋଷେଇ ଅଛି କେବଳ ଶାଗ କହିଛି ଶାଗ ବାବୁ ବାଛିବେ କାଟିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର ଭାଜିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାଜିକି ରାନ୍ଧିକି ଦେବି ତମେ ଖାଇବ। ଆଉ ରହିଲା ଦୁସରା କଥା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ କରେ କାଲି ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି କରେ କ୍ଷୀରିଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଯାଉଛି କରିବି କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରି ଯାହାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ହଁ ମୁଁ କରିକି ନା ଦେବି ମୁଁ କରି ଏବେ ଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବି ତମେ ଆସ ଯଦି ଆସିବା ଯଦି ଖାଇଦବ ଟିକେ ବୋଉ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେବି ନେଇଯିବ ହେଲା। ମାମୁନି ଆଜି କାମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ। ତ ଆଶା ରଖୁଛି ଏମିତି ସମ୍ବର ଦଶମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ମଜାରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ପୂଜା ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭୋଗ ସବୁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହୁଏ। ତ ମା ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଣ୍ଟିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ବସିଛି
କ୍ଷୀରି ବସେଇଛି ଏଠି କୋଶଳା ଶାଗ କାଟୁଛି ବା ଶାଗ କରିବି ଶାଗ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ହେଲାନି ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? फ्रेंड एटी मोर खीरी पूरा बसी जाइछि पूरा सुंदर सुंदर खीरी मोर आज हे जाइछि माने चलछि खीरी रो काम चलछि त ता दियर एटी साग भी काटिना रखिछि आकु एना करबी साग मानबु देखै देबी देह मन कोन आइला तो फ्रेंड मो खीरी तो हो गलानी किसमिसटा टे पोड़ी जाइथिला अन्य मन से जाइथिली तो खीरी टे मोर ठीक ठाक है कि किसमिसटा टे पोड़ी जाइथिला हांडी कर रही मुझे देखी नी जो मुझे एत बोधे किसमिस जा सब एक्चुअली मोर खीरी खीरी कर मोर मन ही नाला ठीक है पछरे ही मन है ना करदे खीरी तो ये हो गलानी तीन पिड़ा शाग देखो के गला केते पानी केते गुरा देखा जाता एकाटे पड़गला एत फ्रेंड लास्ट को फाइनली केते कष्ट कला परे टिके हमको खाइया मिलुछि सागर बाबू तांको तो बक्की खाइलन हेले मते अभी जांको भोक खीरी ठंडा हो जाओ खाइयो खीरी ठंडा हो जाओ ताती थी तो एठी खिया पिया हमर बुंडाली का भात कानिका भात साग भजा सादा तो ना सादा भात भी तांको टाइम करे कानिका भात डालमा हेले लेंबू लंका तो निहाती दरकार मो नाळ होई जाउछ कहला वालू बहुत खाइसा हम खाइबा तोरी बुली जाऊ मते सुविधा हो तू भी सुविधा हो तू खाइया सुविधा हो बोल बोल हां खा ओपो गेलो उचारी कोन कोन हेई खाइबा ठीक ला खाइबा ठीक ला ए साउंड ता कमाउ दिटा अरे र कोन मोहन को पाखकु नवीन पट्टनायक को चिट्ठी ठीक अछि ताकि दिले मो पुओ खोइ दो ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା ଟାଇମ୍ ଆସି 3:30 ହେଲାଣି ତଥାପି କ'ଣ ଶୋଇ ବସି ହେବ ଜମା ଶୋଇ ବସି ହେବନି କାହିଁକି ନା ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ମୋତେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ନିଜର କେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଅବିକା ଲଗେଇବା ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ 4ଟାରେ ଆମେ ଅଳତା ଲଗାଉଛୁ ପୂଜା ପାଠ ସକାଳୁ ସରିକିନା ଅବିକା ଅଳତା ଲଗାଉଛି ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍କୁ ନେଇନଥିଲି ତ ମୋର ଗୋଟେ କାମ तो ये मुझे संतुला बसई संज हो गलानी संजपति देना आसिक कम पूरा व्यस्त बाप पुओ पूरा लगी पड़ती तो ये आम बड़ दाई जहाँ देखते कौन अण से अण थुआई पिठा करी भाभी जो पिठा अटा करी भाभी सी देखो अण देले बुबू शिखौ तो बापा को जोग तो छोटिया किचन रूम झागर बस ये उत्सव होती मुझे तुम बस मुझे रंधा बड़ा करुँची तो फ्रेंड अबिका संज बेला जो देखी आपण जो अणुले अटा को रखीदी सागर बाबू ये बसिकिना खिया चलती आज चकुली पिठा को इे सतुला कि लगे भल लगे हाँ ओए टेस्ट लगे एकादे खाई दियो काम सारदबा ना कौन कर गोटे पिठा देदेली है तो आज ये किचन रूम रे हमर आज चकुली पिठा सतुला तो आपण मैंने भी टे खाई रखु कहीं मुझे बनई चकुली पिठा आप बढ़िया बढ़िया खाଇବା ହେଇଥିବ जेहेतु आज दशमी पूरा खाଇବା टेस्टी टेस्टी ହେଇଥିବ समस्त घरे टेस्टी टेस्टी खाଇବା मु आपन पिठा डालमा देखुछी हां मु तो पिठा पिठा खाइ भल पाएनी जे संगे संगे काटी ना कविता करे रोसई घर आपण मन के लागु निहाती हमके सेटा कमेंट करी कहबे हला पिठा करूची मो पिठोरी पिठा करूची टुआ टुई टुई बनौछ टुआ खाउछ ना कोन ना खाइ टुआ टुई भाई भौणी खाइ खाइले चकुली चिन्ना ना कौन खाइले चकुली पिठा बिरी बाटिली चकुली कहले कहले टुआ आ कौन ए फ्रेंड ए गीतटा एते सुंदर गीत माने बढ़िया एटा जदि आपण माने जानथे मते निहाती कमेंट करिवे ए गीत वाला हम छुआ बेलू बहुत सुनी सुनी आइछु लास्ट को बाघ मामू कोन करा चकुली पिठा खाया आशा तक रखी दे देबे ना लंका गुंड गोबर चकुली काटा चना दे तक खुआई देबे ठकी देला बाघ मामू टुई टुआ टुई भाई भौणी जाक गप किए किए शुणी निहाती कमेंट करेंगे कविता किचन रे मु एक खाउची पिठा एटा टाइम आसे 8:30 हो गलानी मुझे काम धंदा सार दियो खाई पी कि ना एकाथरे पूरा रेस्ट नबा समस्त को खाଇବା दे दे कि एकाथरे मो भी खाइबी सोइबी काली छाड़ी की पर दिन नुवा वर्ष ए काली नुवा वर्ष राती पाइले फोन करिया हम
ବୁବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଣିପାରିଲିନି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଆମର ଚିରା ଗଞ୍ଜି ଅଛି ପିନ୍ଧେଇକି ଯିବି ନା ତମର ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଥିଲା ବା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମତେ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ କହୁଛି ସନ୍ତରା କଥା ଆଉ କହିବ ଦିନେ। ପିଠା ନବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଗୋଟେ ମାସ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ୍ତି ସେ ମାସ ଟପିଲା ପରେ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯଦି ପାରିବ କିଛି କର କି ନ କର ଟିକେ ପୁରୀ ପଳେଇବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ତମର ବହୁତ ଭଲ ଦିନ କଟିବ ଏଇଟା ମୋ କଥା ମାନିକି କରିବ ଯଦି ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଅ ଆର ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭଲରେ ଗଲା ଠିକ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୋର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ମୁଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲି ତାପରେ ତ ଆଇଲା ନା ଆର ବର୍ଷ ନା ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଘରେ ବାଧ୍ୟରେ ହଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆର ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେତେ ହୋ ହେଲା କଣ ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଘରେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଘରକୁ ପୁରା 15 ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳେ ଦିନରେ କିଛି ଆମର ଆଇଁଷ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ହେଲାନି ସେଦିନ ଏଇ ବର୍ଷ ଆଶା ରଖୁଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଏଇ ବର୍ଷଟା ଭଲରେ ବିତି ଯାଉ କାହିଁକିନା ଏ ଲୋକଟା ଟିକେ ଟିଙ୍ଗା ଲୋକଟା କେତେବେଳେ ମନରେ କଣ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେବି ଦଉ ଥୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେବି ହେଇଗା ତମେ ଖାଇବା ଆହୁରି ଖାଇବି ଆରେ ଆଉ ଦି ପଟା ବୁବୁ ପାଇଁ କରିଦଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମନା କରୁଥିଲେ ନୂଆ ଏଇ ଆମେ ବୁବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଚୁମାଟା ଦବ ନା ଦବ? ତମକୁ କହୁଛୁ କଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ନହେଲେ ସାରା ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଡିବ କାଲି କଣ ଆଇଁଷ କରିବା କୁହ ଆଗେ ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ ମୁଁ ଖାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ବୁଧବାର କାଲି ସବୁ କରିଦବା ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ମଟନ କଙ୍କଡା ବି ଦେଖିବି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବି ଦେଖିବି ସବୁ କରିଦବା ଖୁସ ଚୁଲିରୁ ଗଲା ରାତି ପାଇଯିବ ଏଇ ଗ୍ୟାସଟା ଉଠେଇ ନେଇଯାଅ ବାହାରକୁ ଏଇ ଗ୍ୟାସଟା ଉଠେଇ ନେଇଯାଅ ବାହାରକୁ ସେପଟେ ରଥା ଏପଟେ ରଥା ଆର ମାର୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଇକାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୁଲିର କରିପାରୁ ଗ୍ୟାସ ଶୁଣିଯାଅ ତା ବୋଉ ଯେମିତି ପୁରା একদম ଭିଆଇପି ଘର ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଛାଡିଛି ମୋ ବୋଉ ଆଡେ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଭାରି ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଚୁଲିର କରିପାରୁ ଗ୍ୟାସରୁ ଏମିତି ହିଁ। ଏଇ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ସେଠି ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଏଇଠି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଘର ବସିବାକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ବି ଶୋଇ ବି ପାରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଡସିଟ୍ ପେଟ ନା ତମକୁ ତମେ ଶୋଇବ ଆମ ମାକୁ ଆମ ସେ ଘରେ ଶୋଇବୁ ତମେ ଏଇଠି ଶୋଇବ ଆମେ ମାକୁ ସେଠି ଶୋଇବୁ